अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की ये वीडियो एक बार फिर से इंग्लिश कंपलसरी के हवाले से, ये ऑक्सफोर्ड की बुक आपको नज़र आ रही है जो कि इंग्लिश कंपलसरी फॉर अंडर ग्रेजुएट की बुक है। इसमें से एक्सटेंडेड रीडिंग पेज नंबर 168 पे है, जिसमें आपको 6 स्टोरीज़ मिलती हैं जो कि आपके पेपर में उसका सवाल आता है आफ्टर कॉम्प्रीहेंशन। शॉर्ट स्टोरीज़ में से 3 सवाल आते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, 5-5 नंबर के सवाल होते हैं और 10 मार्क का टोटल ये सवाल होता है, ठीक है। इसमें से 6 स्टोरीज़ होती हैं, उसमें से आज मैं आपको द स्टोरी ऑफ एन आर के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आप लोगों के पास अगर ये बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप ये पिक्चर देख लीजिए और इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप मेरे साथ रीड कीजिए और फिर मैं आपको इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन बता रही हूँ ताकि आपको ये स्टोरी समझ आ सके कि किस बारे में ये है। मिसेस मिलर्ड के बारे में, ठीक है। मिसेस मिलर्ड कौन है, क्या है और उनकी क्या स्टोरी है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये ख्याल करते हुए कि मिसेस मिलर्ड दिल की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, इस बारे में बेहद एहतियात की गई थी कि उनके शौहर की मौत की खबर जितनी नरमी से हो सके उनको दी जाए। उनकी बहन जोसेफिन ने इनको टूटे हुए जुमलों, इशारों, कनायों में यह खबर सुनाई। उनके शौहर का दोस्त रिचर्ड भी इनके करीब मौजूद था। यह वही था जिसको अखबार के दफ्तर में रेल के हादसे की खबर मिली थी और मिलर्ड का नाम मरने वालों की फहरिस्त में सबसे ऊपर था। इसने एक दूसरा टेलीग्राम भेजकर इस खबर की तस्दीक कराई थी और जल्दी से यहाँ आ गया था ताकि कोई लापरवाही और गैर मुलायम अंदाज से ये खबर मिसेस मिलर्ड को ना सुना डाले। मिसेस मिलर्ड ने यह खबर इस तरह नहीं ली कि गोया मफलूज सी हो गई हों और ख़बर को समझ ही ना पा रही हों। वो बेख्तियार अपनी बहन के बाजुओं में रो पड़ी। जब गम का तूफ़ान रुका तो वो अपने कमरे में अकेली चल पड़ी। उन्होंने किसी को अपने पीछे नहीं आने दिया। वहाँ खुली खिड़की के सामने एक आरामदेह कुर्सी पड़ी हुई थी। इसमें वो जिस्मानी थकन की वजह से धँस सी गई थी। ये थकन ऐसा लग रहा था जैसे इनके जिस्म से लेकर रूह तक पहुँच गई हो। वो अपने सामने खुले रकबे में दरख्तों की चोटी को देख सकती थी जिन पर मौसम बहार की नई ज़िंदगी के आसार नुमायाँ थे। हवा में बारिश की खुशबू भी आ रही थी। नीचे सड़क पर कोई फेरी वाला अपना सामान चिल्ला कर बेच रहा था। दूर कोई शख्स गाना गा रहा था। इसकी आवाज़ इनके कानों में मध्यम सी आ रही थी। रोशनदानों में बेशुमार चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और बादलों में से नीले आसमान के टुकड़े इधर उधर नज़र आ रहे थे। ये बादल इनकी खिड़की के सामने मगरिब में इकट्ठे हो रहे थे। वो अपनी कुर्सी के कुशन से सर लगाकर बिल्कुल साख्त बैठी हुई थी। कभी कभार इनके हलक से सिसकी की आवाज़ आ जाती थी, जैसे कोई बच्चा रोते हुए सो गया हो और अपने ख्वाब में भी सिसकियाँ भर रहा हो। वो अभी जवान थी, गोरा रंग, मुतमईन चेहरा था। उनके आंखों में खालीपन था और उनकी नज़रें नीले आसमान के टुकड़ों पर मरकूज़ थीं। इससे ऐसा ज़ाहिर होता था कि इनके सोचने समझने की कुछ सलाहियत जैसे मौकूफ़ हो गई हो। कोई चीज़ इनकी तरफ आ रही थी और वो डरते डरते उसका इंतज़ार कर रही थी। ये क्या था वो नहीं जानती थी। वो कोई नहायत लतीफ़ सी चीज़ थी, मगर इसने ये महसूस किया कि आसमान से रेंगते हुए कोई चीज़ इनकी तरफ आ रही थी ताकि इस पर कब्ज़ा करे और अपनी क़ुव्वत इरादी से इसको वापस भगाने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने अपने इस कोशिश को ज़रा तर्क किया तो उनके खुले होंठों से सरगोशी के अंदाज में निकला। उन्होंने ये बार बार कहा, आज़ाद, आज़ाद, आज़ाद। और फिर उनकी आंखों से खालीपन, खौफ की परछाई चली गई और अब वो रोशन और मुश्ताक नज़र आती थी। उनकी धड़कनें तेज़ हो गई थीं और तेज़ी से गर्दिश करते हुए खून ने इनके जिस्म के रुएं रुएं को गर्म और पुरसुकून कर दिया था। इसने इस बात का पता चलाने की कोई कोशिश नहीं की कि आया ये खुशी शैतानी थी या नहीं। एक साफ़ और पुरमसरत एहसास ने उसे इस ख्याल को मामूली समझकर अलग कर दिया। इसे मालूम था कि इसे फिर से रोना होगा जब वो इन मेहरबान और नाजुक हाथों को मुड़े हुए मौत की हालत में वो चेहरा देखेगी जिसने कभी इसे मोहब्बत से ना देखा था। मगर इस तल्ख लम्हे के बाद इसने बहुत सारे सालों की एक कतार देखी जो कतई तौर पर इसके होंगे। अब कोई अपनी मर्ज़ी इस पर ना चला सकेगा।
لوگ کس طرح اپنی مرضی اپنے جیسے دوسرے شخص پر تھوپ دیتے ہیں، اور اس نے اپنے بازوؤں کو کھول کر ان کے استقبال میں پھیلا دیا۔ تاہم کبھی اس نے اپنے شوہر سے پیار کیا تھا۔ اکثر اس کو اس پر کوئی پیار نہ آتا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ پیار جو غیر حل شدہ معمہ ہے، اب اس کے اندر پیدا ہونے والی تحریک میں کیا اثر ڈال سکتا تھا؟ جسم بھی آزاد اور روح بھی آزاد، وہ سرگوشی میں بولتی رہی۔ جوزفین بند دروازے پر جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ چابی کی سوراخ پر تھے اور وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ لوئیزی، دروازہ کھولو، میں التجا کرتی ہوں۔ دروازہ کھول دو، تم اپنے آپ کو بیمار کر لو گی۔ لوئیزی، خدا کے واسطے دروازہ کھولو۔ چلی جاؤ، میں خود کو بیمار نہیں کروں گی۔ نہیں، وہ اس کھلی کھڑکی سے زندگی کا آب حیات پی رہی تھی۔ اس کے خیالات بڑی تیزی سے گردش کر رہے تھے اور وہ ان دنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے سامنے تھے، بہار کے دن، گرمی کے دن اور ہر قسم کے دن جو صرف اس کے ہوں گے۔ اس نے جلدی سے اپنی درازی عمر کی دعا مانگ لی۔ آخر کار وہ اٹھی اور اپنی بہن کی درخواست پر دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گرم سی چمک تھی اور وہ فتح کی دیوی کی طرح اپنے آپ کو لے کر چلی گئی۔ اس نے اپنی بہن کی کمر پکڑ لی اور وہ دونوں زینے سے نیچے اتریں۔ رچرڈ وہاں ان کا منتظر تھا۔ کوئی باہر کا دروازہ چابی سے کھول رہا تھا۔ یہ ملرڈ تھا جو اندر داخل ہوا۔ سفر کی تھکان لیے اس کے ہاتھ میں چھڑی اور بیگ تھا۔ حادثے کے مقام سے بہت دور تھا اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی حادثہ بھی ہوا ہے۔ وہ جوزفین کی چیخ پر حیرت سے کھڑا رہ گیا، جبکہ رچرڈ نے بھی اس کو اس کی بیوی کے سامنے سے ہٹنے کے لیے تیزی سے اشارہ کیا تھا، مگر رچرڈ کو دیر ہو گئی تھی۔ جب ڈاکٹر آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ دل کے دورے سے مر گئی تھی، شاید خوشی سے مر گئی تھی۔ یہ ایک چیپٹر ہے دا اسٹوری آف این آر، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ ایک اور دفعہ پڑھیں گے اسٹوری اور میری یہ والی وائس سنیں گے تو آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ اسٹوریز تھوڑی سی گہری ہوتی ہیں، ڈیپ ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2 سے 3 بار پڑھنا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے کویسچنز ہیں بک میں، یہ آپ 3-4 کویسچنز ہیں، ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پاس پیپر میں جو کویسچنز آئے ہوئے ہیں آپ ان کی پریکٹس کیجئے تو انشاءاللہ آپ پیپر میں آرام سے اس سے ریلیٹڈ جو بھی سوال ہیں پاس 10 ایئرز 15 ایئرز والے ان کو یاد کر کے چلے جائیں، وہی ریپیٹڈلی آتے ہیں یا تھوڑے سے گھوم پھر کے ورڈز کی ہیرا پھیری کے ساتھ آتے ہیں، ہوتا آنسر سیم ہی ہے، اسی بک میں سے آنسر آئے گا، کہیں باہر سے کوئی پیپر آؤٹ نہیں آتا، سب کچھ اسی بک میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اپنے فرینڈز اور فیملی اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ چیپٹر آسانی سے سمجھ آ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں، اللہ حافظ۔